बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तोफ़ैया अली अलैहिस्सलाम मदद। नाज़रीन, बहुत से हमारे भाइयों के हमारी वीडियोस के ऊपर मैसेज आ रहे हैं कि जिससे उनको अभी तक हमारे मौक़िफ़ की समझ नहीं आई कि असल में हमारा मौक़िफ़ है क्या। तो आज मैं ये वीडियो दोबारा से बना रहा हूँ ताकि हमारे उन भाइयों को हमारे मौक़िफ़ का समझ आ जाए कि असल में हमारा मौक़िफ़ क्या है और हम हसन अल अय्यारी साहब के लिए क्यों इस तरह की वीडियो बना रहे हैं। इससे पहले आप लोगों को मैं कसूरवार नहीं ठहराऊंगा, क्योंकि आप लोगों को मालूम नहीं कि असल हमारी बात क्या चल रही है। तो मैंने एक मौजू लिया था जिसका नाम, जो उसका उन्वान दिया था, ग़ैबत सुग़रा में नियाबत पर तहकीकी जायज़ा। और इस मौजू पर हमने 19 पार्ट बनाए थे नाजरीन, और हर पार्ट को जो है 40 मिनट 35 मिनट का एक पार्ट है, और कुछ पार्ट तो ऐसे भी हैं जो एक एक घंटे से भी ज़्यादा हैं। तो हमने इन तमाम पार्ट्स के अंदर वो तमाम अहादीस और रवायात जो मुहद्दिसीन की किताबों के अंदर मौजूद हैं, हमने उन तमाम को जगह पर जमा किया और आप उन पर तमाम सवालात और दलाइल रखे कि आप देख सकें कि उनके अंदर जो है कुतुब के अंदर क्या क्या मौजूद है, और जो शिया मौक़िफ़ ग़ैबत सुग़रा के उन्वान से दिया गया है उसकी हकीकत क्या है। तो नाज़रीन, ये कुछ ऐसी तल्ख़ हकीकत है जो हर एक बंदा इसके बारे में नहीं जानता, और ये थोड़ी सी मुश्किल भी है, हर एक को इसके बारे में मालूम नहीं है। तो मैं आपके लिए आपके उन मैसेज को पढ़ने के बाद मैं जो समझा हूँ कि ताकि आप तक उन चीज़ों को आसानी से बयान कर सकें और आपको समझ आ सके कि हकीकत है क्या। तो वो हकीकत जो है नाज़रीन, वो फ़कत यही है कि आपको जो है ये बताना हमारा मकसद है कि ग़ैबत सुग़रा और ग़ैबत कुबरा ये दो उन्वान हैं जो आम शियों को बताए जाते हैं, जिसमें ग़ैबत सुग़रा जो कहा जाता है कि उसके अंदर इमाम अलैहिस्सलाम ने 4 नायबीन को रखा था, जिसका जो तवील मुद्दत थी वो थी टोटल 69 साल या 74 साल। इस 69 साला या 74 साला टाइम के अंदर जो इमाम अलैहिस्सलाम के नायबीन जो उलमा बताते हैं वो कहते हैं कि 4 थे, और यही शियों के और इमाम के माबैन जो थे वो राब्ता थे, वो ज़रिया थे। शियों ने जो कुछ भी लेना था वो इन 4 नायबीन से लेते थे, जो कुछ भी देना था इन 4 के ज़रिए वो शियों तक पहुंचता था। तो ये 69 या 74 साल था, उसके बाद इमाम अलैहिस्सलाम ने इनको भी ख़त्म कर दिया। तो अब अकल जो है वो ये सवाल करती है कि अगर इमाम अलैहिस्सलाम 69 साल या 74 साल के लोगों के लिए एक इंतज़ाम कर रहे हैं, तो ये कैसे मुमकिन है कि जो तवील ग़ैबत हो उसमें इमाम अलैहिस्सलाम अपने चाहने वालों के लिए कुछ भी ना करें और ऐसे ही छोड़ दे जिस तरह भेड़ बकरियां होती हैं। तो ये अक्ल में आने वाली बात नहीं है। दूसरा, जब हमने उलमा से सवाल किया कि अगर इमाम अलैहिस्सलाम ने ही इन 4 अफराद को रखा था और शियों ने जो कुछ भी लेना था इनसे लेना था, जो कुछ भी देना था इनके ज़रिए इमाम तक पहुँचाना था, तो देखते हैं कि कुतुब के अंदर क्या वाक़अतन इन्होंने 4 नायबीन जो हैं ग़ैबत सुग़रा के दौर में इन्होंने क्या शियों तक क्या इल्म आइमा अहले बैत अलैहिस्सलाम से लेके पहुँचाया। तो नाज़रीन, जब हमने उस पर तहकीक की तो हमको कुछ भी नहीं मिला। हमने तो बड़े बड़े उलमा से तकाजा किया कि फ़कत अगर 5 अहादीस 74 सालों में आपके लिए देना कोई मुश्किल काम नहीं है। ये 74 साला जो आपकी कुतुब अरबा हैं, जिसको शेख यकूब कुलैनी की असूल काफ़ी, या उसके अलावा शेख सदूक अलैहिर्रहमा की किताब मन ला याज़र फ़क़ीह, या शेख तुसी अलैहिर्रहमा की जो 2 किताबें हैं असूल अरबा के अंदर, जिसमें तहज़ीबुल अहकाम और अल इस्तबसार, तो कम अज़ कम इन 4 कुतुब के अंदर तो इन 4 नायबीन के ज़रिए जितना भी इल्म कुतुब के अंदर आया है, इन मुहद्दिसीन ने यकीन जब ये नायबीन के दौर के अंदर मौजूद थे, शेख यकूब कुलैनी, शेख सदूक, तो इन्होंने कितनी अहादीस इन लोगों से ले के इन 4 अफराद से आप तक पहुँचाई। तो जब हमने इनसे मुतालबा किया तो कोई हदीस जो है वो हमको इन 4 नायबीन के से डायरेक्ट ना शेख यकूब कुलैनी ने लेके अपनी किताब में लिखी, ना ही शेख सदूक ने।
تو یہ ناظرین تھا ہمارا اصل موقف کہ ایک تو ایک آپ کہتے ہو کہ یہ نائبین ہیں، اور اگر یہ نائبین ہیں تو جس کی بنیاد پر آپ ان کو نائب کہتے ہو کہ شیعوں تک جو کچھ بھی پہنچنا تھا، جو علم امام علیہ السلام کا پہنچنا تھا وہ ان چار کے ذریعے پہنچنا تھا، تو یہ بات بھی تو غلط ہے۔ ان سے تو کوئی علم ملتا ہی نہیں ہے کتب کے اندر، کسی محدث کی کتاب میں۔ دوسرا، اگر امام علیہ السلام نے اس نظام، اس قانون کو بنایا تھا شیعوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے، تو پھر ختم کیوں کیا؟ اور اگر ختم کیا بھی تو اس کا نحو البدل، کم از کم اس جیسا کوئی نظام یا اس سے بڑا جو نظام ہے امام علیہ السلام نے وہ دیا ہوگا، وہ بتایا جائے وہ کدھر ہے۔ یہ تو ناممکن ہے کہ ہر شیعہ اپنی مرضی کرے، ایک اصولی گروہ بنا لے، ایک اخباری گروہ بنا لے، کہے نہ میں اصولیوں کو مانتا ہوں نہ اخباریوں کو مانتا ہوں، میں اپنا گروہ بناؤں گا۔ تو یہ امام علیہ السلام کا دیا ہوا نظام نہیں ہو سکتا۔ تو اس پر ہم نے سوالات اٹھائے ہیں کہ حقیقی وہ نظام تلاش کرنا پڑے گا کہ جس طرح، اگر یہ بات سچ ہے کہ امام علیہ السلام نے غیبت صغریٰ میں 4 نائبین کا نظام دیا تھا، تو غیبت کبریٰ میں تو اس سے زیادہ ضرورت ہے۔ تو وہ نظام ہم نے تلاش کرنا ہے، آخر امام علیہ السلام نے نظام دیا کیا تھا؟ کیونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ غیبت کبریٰ جو شروع ہوگی اس کے بعد ان 4 کو بھی ختم کر دیا، اور کہا کہ اب جو ہے وہ ہمارے حدیث کے راویان ہیں، بس وہ تم پر حجت ہے۔ تو اس طرح تو بہت سے لوگ ہیں، اصولی بھی کہہ رہے ہیں میں بھی حدیث کا راوی ہوں، اخباری کہہ رہا ہے میں بھی حدیث کا راوی ہوں، جو نہ اصولی ہے نہ اخباری ہے وہ کہہ رہا ہے میں بھی حدیث کا راوی ہوں۔ تو اس طرح تو یہ نظام سمجھ میں نہیں آنے والی بات۔ یہ ہے ہمارا موقف، اور اس کو مکمل جاننے کے لیے اگر اس پورے موقف کو جاننا چاہتے ہیں تو وہ جو ہم نے 19 پارٹ لگائے ہوئے ہیں، جس کا عنوان ہے غیبت صغریٰ میں نیابت پر تحقیقی جائزہ، آپ اس کو جان سکتے ہیں، اور اس کو جاننے کے بعد آپ ہماری اس پوری معلومات کو اپنے پاس محفوظ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ پہنچے گا، اور اگر آپ کا کوئی اختلاف، کوئی اعتراضات ہیں، ہم حاضر ہیں، آپ ہمارے ساتھ اس پر بات کریں، ہم محدثین کی کتابوں سے وہ تمام دلائل ثابت کریں گے۔ ویسے یہ جو 19 پارٹ ہم نے بنائے ہیں، ان کے اندر تمام دلائل، تمام سوالات کی شکل میں وہ حدیثوں کے ذیل میں ہی رکھے ہوئے ہیں۔ آپ ان پارٹس کو دیکھیں گے، انشاءاللہ ہمارا موقف آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ اور آپ نے ابھی جتنے بھی میسج جو آپ لوگ کر رہے ہیں، میں آپ کو قصوروار نہیں کہہ رہا، کیوں کہ آپ لوگوں کو حقیقت کا علم نہیں ہے۔ اور میری یہ گزارش ہے کہ آپ اس غیبت صغریٰ میں نیابت کا جو تحقیقی جائزہ ہے، جب اس کو دیکھیں گے تو بہت سے آپ جیسے پڑھے لکھے جو حضرات ہیں، جو خدا کے دیے ہوئے علم کو فالو کرتے ہیں، اس کی دی ہوئی عقل کو لے کے چلتے ہیں، وہ انشاءاللہ ہماری ان باتوں پر وہ جب دیکھیں گے، وہ اس سے زیادہ مزید، وہ ہم سے زیادہ تحقیق کریں گے، وہ بہت سے حقائق کو ظاہر کریں گے۔ انشاءاللہ یہ آپ کو فائدہ دے گی۔ تو دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔ توفیہ علی علیہ السلام مدد۔